берүүбүздү улантабыз. Азыр биз Базар Бургун районунун Борбордук базарына киребиз. Жашылча жемиштер кандай баада, ошолор бизди кызыктырат. Анда эмесе баштадык достор, биз менен болуңуздар. Мына Анжирди тартып, Анжирди. Рахмат. Анжирди тарткыла дейт. Анжир канча сомдон болуп атат анжирлер? 25 те. Ого, 100 сомго 25 бе? Көпәйтип берем. Бир каяктын анжирлери булар? Ақтабот. Пактабот? О, жол ачылды. Кантип келдиңиздер bu жака? Ача. Маданияттан өтөт да. Баягы бияк жол жабык. Жомло Сейдугумдан өтсө болобу? Маданияттан. Мен өткөндө Анжанга барып келдим. Мен Назак менен бардым да. Достук менен өттүм. Болуп, ишиңиздерге ийгилик, жакшы. Өзбекстандан келген коноктор экен, анжир 100 сомго базарды. 100 сомго 25 көчтөрдү. Сиз касаппы? Базы эттерди тартабыз. Көрсөтүңүзчү мен эттерди. Меники центрде, Гүлкайдын алды. Сиздики аяктабы? Мен мына базарды эле тартып коеюн деп атам да. Десин ТВ YouTube канал. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Базар Бургундун базарына кирип бара жатабыз. Мына бул жерде кымыздар канча сомдон экен? 1 литр 60 сомбу? YouTube'га чыгабызбы? YouTube'га чыгарып коеюн, сизди мына. Вообще зор шалар экен, отлично чалат. Баягы оштогуларда Райхан чалап деп атат, андай кылынбайт экендер жатат. Даром экен, бесплатно. Бесплатно. 5 сомдон эмес, мен азыр эле ичип кеткен, бул жерден 20 сом бир чынысы 20дан берет экен. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Базар Бургундун Борбордук базарына кирип бара жатабыз. Мына этти сурап коелучу, малдын эти канча сом болуп жаттыр? Малдын эти канча сом болуп атат? 460 сом. Малдын эти 460, Койдуку канча? 500 сом. 500 сом. Өткөндө канча, эң кымбаттаганда канча болду элеттер? 480 да, буганы көшүп болду. Эң көбү 480. Андан кийин азыр арзандаптыр да кичине. Арзандап калган 20 сом. 20 сомго арзандаптыр. Негизинен бизде Базар Бургундо кичине азанчылыгыраак, жакшы. 460 болуп жаттыр малдын эттери. Так, достор, азыр биз жашылча жемиштер жагына өтөлү. Мына бул ушул негизинен эт сатылуучу катар. Күн ооп бара жатат. Чучуктар канчадан болуп атат? Тартып коелучу. Килограммы 1200. Мына эмечи майлар канчадан? Койдун эмеси да күрдүк да була? 850. Өпкө канча? Öpke 350 kilo. Kilogramı 350. Ama o tilderçi tilder. Tilder mi? 750. 750. Şunday çok satışlar var eken bir yerde. İkinci klasda okuyan mallar. Assalamu alaikum. Bunday etler var eken. Hazır biz dostlar Yaşılça jemişler jaka ötöbüz. Mına Katarlar. Biz Bazar Burgundun Borбордук базарындабыз. Бул жагы кийим катар экен. Бул жагы жер жемиштер азыр. Биз негизинен картошка, сабиздер канчадан боло тургандыктарын сурайбыз. Мына бул жерде жүзүм канча болуп аттыр жүзүм? Килограммы 80 сомдон экен. Алмалар канча экен? Almalar 70 somdan eкен. Men ötkөндө Бишкектен тартканда 150 сом, 120 сом болчу. Базар Бургундо бир топ эле арзан. Помидор канча болуп калды? Тартпайм сизди. 40 сом. Помидor 40 сом. Болгарскийчи? Болгарский 20 сом экен. Пропуск куралым жокпу? Мына ушундай достор, алыстабаңыздар. Картошка канча болуп атат? 100 сомго 3 килограмм. Ого, тандама сонун картошка экен. Пияз 100 сомго 4 килограмм экен.
Ya qanday siz? Desin TV degan YouTube kanalı. No ecem tartib qo'yincha o'tganda da tartib ketdim ele. Kartoshkalar 100 so'mga 3 kilogram. Savizleringiz qancha olib ketdi? 70-50. Sizga taqirlar arzonda aytib endi. Kızıl 50 desen. Kızılı 50, sarısı 70 mi? Dağı da 70 boydan ekan da. Ukmuş boldu o savizler. 25. Buna negizinden dostlar şunday. Piyaz 25 dediniz ha? Piyazınız kichine maydara ekan. Bu piyaz qancha? Ekotengilar 25 ekan. Damingiz var, ko'rsatib turgan. Shunda ekan negizin. 100 so'mga 3 kilogram bo'lganda 33 so'mdan. Bu dele tuzugele qimmat ekan ha. Negizi qimmatchilik qo'lda teja. Sizlarga opton bergenler dele qimmatda. Saviz o'z qayerdan keladi? O'z-o'ziga. Batkendan mi? Ma'qul eji. Sodangizga bereke. Mına shunday hurmatli ko'rarmanlar. Bu pomidor qancha oldi sizniki? 40 so'mdan. Bulchi. Ne deb qo'ydi? Candı. Canlı qancha? 80 so'm ekan. Badrimchi? 25. Yüzüm qancha? 185, şabdalıça. 45? 45 ekan. Bu koreyskiy deb qo'y, Xitoyskiy kilogramı 5 so'mdan. Ha, 50. Nöyle qolib qoldi. Zelender qancha? 10 so'm bo'lsa kerak. 15 dan ekan. Shunday do'stlar, negizidan ko'ra turgan aslida, qo'ndorni surab qo'yaylik. Qo'ndi neleri yo'q-ku. Darvuzlar, akman darvuzlar olsa gerek. Bizim akmandıklardagi darvuz ekkendi. Ecem uykunu urup atıptır sırayın desem bir yakta. Klient yok, adamlar yok. Top başkan okşayıp bardığı. Qo'ndu sırap qo'yun dedim ele. Kocayı kes uqtab jatat. Qo'nning kilogramı qanchadan satyapsiz bizi? 35 dan mi? Qo'nning kilogramı 35 ekan. Darvuzchi? 10 so'mdan mı? Siz barsa muhtap kalıpsız surayın der. Sen takkan joqmiz. Qo'ng'iroq tartib atgan ekan, kameraga tushib qoldingiz. Saviz tartdimi edi? 70 dedi. Sarı saviz. Ha, sizniki de shunday ekan, 70 50. Buna kichine bu savizlar 60 ekan. Kartoshkani tartdimi edi? 100 so'm deb turadi bardi shunday. Alma qanchadan bo'ladi tapa? 50. Bu o'zing jergilikda olma o? 50 so'mdan ekan, yaxshi. Buna bozor qo'rg'ondan yer yemishlari shunday ekan do'stlar. Buna bu yoqda da bir qarab qo'yaylik dag'i. Shuni menen yer yemish bo'yicha hikoyani oyoqdaymiz. Buna bu şabdalılar eken 50 so'm, 50 so'm, 50 so'm, 50 so'm. Men o'tganda Andijonga borganimda şabdalı ayakta 150 so'm eken. Bu yerde Kırgızstanda arzan. Pomidor da ayakta qimmat eken. Negizinden O'zbekistonda ko'p narsa bilmayman. Andan beri 10-15 kunday bo'lib qoldi. Balkim arzandab qolgandir dostlar. Shuni menen bugungi bizden qisqa berүүbüzdü ayaktayız. Biz menen bolуңуздар, pikir kaltırыңızдар, like'tan basıp kattalbagan dostlar bolsa kattalып koyuңуздар.